Алиса, подскажите, пожалуйста, путь к вашему сердцу, пожалуйста. Белый снег сияет цветом, черные глаза. حسنت سی جهان چشم مرا دوخت از یار لیلکم میکشده بدختر دیار شوم الان اشکنه گل قدیر انای Сейчас song, music, song. Yagan song بخوام. Abbas. Song özür dilerim. तुमको प्यार بخوام. Audio Jungle. سلام علیکم دوستان عزیز، سلام به تمام کسایی که ما رو تماشا میکنن، دستگیری میکنن و حوزی ما یه جای اومدم اسپیتسیال دیدم خودم گفتم اگه چه خیلی من جای شما رو رکلام کنم برای که من خودم رو مخلوق شد هیچی برای اپاشکا هستم مثلا خواهرای هستن در روسیه همو دا ایمین واژنای لباسای چوت که واسه ویدیو که شما در اول نشون دادم ایگ دیتا 10% شده موندگیش همش نه سایتایی که ما در اینجا نویسیم همونجا بود هر لباسای دوران با اگر اینا می سایت ما گاز نه یک دیتا 10-15% پلیبوم اسکیت میکنه فاروق скидка میکنن 10-15% بدره داینا ما سلام ما رو برسونه اینستاگرام کانتاکت любой چی دارن یا هم نمود لباس ها هسته بگوی نمی صورت رای که بگو هم خیلی لباس ما در کارای نمی رزمر اوجه تو رزمر شما نسی اوجه اتفید میته روی میکنه так что любой جای کجای رسی روی میکنین تمامی روسیه любой جو СНГ میگه با پوچتا که روی میکنن любой که کراچ فقط شما در نویسان تون در کار تو اینم کار آدرس رو فراموش نمیکنین نمره تلفن یا اینجا من پلیبوم میمونم زنگ بزنید فاروق خاطر میته فاروق خود داده فهمیدی فاروق خاطر میته همیشه سربلند باشید جای گرینه باوری دارم صدا دای کسایی که نمیتونن اومده این آدرسو کسایی که میتونن اومده سلام نامیام آدرسای بیاید اینجا بخرید به نرخ ارزان دیگه جا دام هست اینه که اینجا با ارزان تر شه برای چی فقط ما چی ارزان تر شما نشون میدیم دامونی خدا باشه همتون اجداد میکنم اوج سودا کردم دیر نشه دامونی خدا باشه خیر گل خار داشت Привет. Настя, привет. Две Насти сразу, привет. Здравствуйте. Сколько вам лет, вы откуда? Мы из Таджикистана, мне 24, а ей 21. А вас как зовут? Вам сколько лет? Я Алина, вот это Алиса. Нам по 17. Серьезно? А не хотите для вас песенку какой-нибудь? О, да, давайте. Давайте, сейчас. Черные глаза, знаете черные глаза? Давайте. Да, послушаем. Белый снег сияет цветом, черные глаза. Осень повернется летом, черные глаза. Околдования тобою черные глаза. Ослепили мне глазки, черные глаза, черные глаза. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Я только о тебе мечтаю, черные глаза. Самые прекрасные черные глаза, черные глаза, черные глаза. Очень круто, прям вау. Спасибо. Настя и Олеся, да? Алина, Алиса. Алиса? Алиса, подскажите, пожалуйста, путь к вашему сердцу, пожалуйста. Oh my. Я просто часто спрашиваю у Алисы вот эту фразу. Спасибо, это очень было приятно. Спасибо. Очень красиво. Спасибо. Очень приятные люди. Алина и Алиса, очень было приятно пообщаться. Приезжайте к нам в Таджикистан, плов будем делать. Ура!
Ладно, привет всем. Спасибо большое. Пока-пока. Салам, Лейла. Алейкум салам. О, салам алейкум, ака, салам алейкум. Меш. Ҳамҷа даём ака, коро чӣ хел аст? Саломатиё, аҳволо ҳама тарафа хубакин ака. Шукронаи худо. Чо кадай ака, ай куҷое, дар куҷое? Дар шаҳри Ярослав, маркази Қурғонтепа. Худ дар Қурғонтепа ака? Бале. Як сурди Қурғонтепаги ага не? Қурғони Хумон. Айва. Худи худои. قطره‌ای باران نبین، لاله و ریحان نبین، عالم دیوانه کرد دختری قرغان نبین. قطره‌ای باران نبین، لاله و ریحان نبین، عالم دیوانه کرد دختری قرغان نبین. ای باران بارید از آسمان، دلم همیشه شادان، دخترای زیبا دارد همی قرغانی خدمان. باران بارید از آسمان، دلم همیشه شادان، دخترای زیبا دارده همی قرغانی خدمان. دخترای زیبا دارده همی قرغانی خدمان. دخترای زیبا دارده همی قرغانی خدمان. زنده باشی اکا، منتدارم اکا، سلامت باشی. همه راینا ما سلام بگو اکا. زنده باشم برادرای قرغونتپا. سلامت باشه اکا، گپ نیست. انا خاله خاله دختر داری قربان شوم. خاله خاله دختر داری قربان شوم. دلکم میکشده به دختر دیار شوم. دلکم میکشده به دختر دیار شوم. Здравствуйте, тетя Лена. Здравствуйте, дядя Максим. Правильно, меня зовут Максим. А вас как зовут? Меня зовут Марина. Марина. Марина, Очень это приятно. очень- Почти тетя Лена, нормально. Да, У вас лучше очень всего. красивый голос. Спасибо огромное. Вот это вообще ничего. Если она вот по-индийски что-нибудь споет, вы скажете, о, что это такое? Вот это прям Я вау. просто музыкант, я могу определить, хорошо поет или нет. Я сама играю на скрипке. Ничего себе, давай попробуй что-нибудь на индийском там. हे था गुल हे थे बुलबुल बुलबुल बोले सुम्बा बुल हे था गुल हे थे बुलबुल बुलबुल बोले सुम्बा बुल दिल में है प्यार तेरा होठों पे बिटवा हाँ दिल में है प्यार तेरा होठों पे गिटवा झूठ बोले तो उसे क्या तो खाए बिटवा रब दी कसम सच बोल मैं है मिटवा. Ну? Я же вам говорил, вот так будет. Я же вам сказал. Девушка, вы соловей, вы соловушка, правда? Кто? Соловей, соловушка. Столовая, да. Это. Ну, там ничего не понятно, но очень приятно, да? Ну, как это сказал, там в видео есть. Мне не важен текст, мне если голос красивый, и когда именно вот переходы верхних ноток, это очень красиво. Это очень красиво, очень Спасибо. классно. Тетя Лена, это очень было приятно с вами пообщаться. Вот, привет всем. Если что, мы на связи, всегда готовы петь вам. Приезжайте в Воронеж, я вас в театр свожу. О, это приятно. Приезжайте в Москву. В гости плов будем делать. Буду делать, не умею хорошо делать, родители умеют, я пока что не умею. Нет, приезжайте к нам, мы живем в Москве, для вас будем делать плов. Очень вкусный, обещаю. У меня уж слюнки потекли. Спасибо огромное, привет всем. Пока-пока. Салам алейкум, ака. Алейк. Что, ака? Ничего, холодно. Корнес, карантин тамом шуд ку? Тамом шуд,
به карантин خودت فرق نداره بخوام فقط خواه ها گلانی خواه شیک دیدوری در کنید کرو چی خیلی اکن شکرونه الله اکدام طرفه ای دنغره چی اکد دمسکو در جوش رسیدن مسکو ده سرگی پسده از مسکوی ده سرگی پسد پیش قربان شونده کو قربان اکرم ایشنسی چی آیا سرود است ایکو آزی بیست این سرود هم خیلی مشهور دیگه ای دارا دارا ای دنغره برا خورم زمینی نو دارا 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 دنغره برا خورم زمینی نو دارا میشه میشوه کسب بوده زنده باشه اکا سلام میگم همه یه سلچو اگر کسی پرس بگه 4 مصرع خوندم بود مثال اکو ما و گپ نشده سلام باشه اکا دامون خدا Не работает у вас она работа? Нет. Привет! Привет. Как вы? Вы на гитаре, да? Да. Да. Классно. А что играете? таджикскую песню Сыграйте. послушайте здравствуйте Красивая. Мальчик симпатичный. حسنت سی جهان چشمی مرا دوخت است عشقی تو با جانم آتش افروخت است حسنت سی جهان چشمی مرا دوخت است عشقی تو با جانم آتش افروخت است از بس بدیلم دست درازی کردی از بس بدیلم دست درازی کردی دستت زی حرارتی لمسی دستت زی حرارتی لمسی جانم لای 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 دیلم کبابای جانم لای 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 دیلم کبابای دو چشمی دل برم جام شرابای وای رو باباس بی کبابای وای رو باباس بی کبابای Спасибо. Классно, молодцы. Спасибо, спасибо. Приятно было. Привет всем от нас. От Таджикистана. Ансамбль. Таджикистан? Таджикистан. Попеешь Таджикистан? Ну давай, что-нибудь это. Чаки-чаки бору. Вы очень похожи на автора этого песни, знаете? Далера Назара. Потом, Про кого? Про какого Валера? не Валера, а Далер Назар. Это вот песню, сейчас я буду петь. Вы очень похожи на этого автора. Ну-ка, спой что-нибудь. может, Послушай, похоже. послушайте, пожалуйста. چکی چکی بارانی بهار شیرین است دریا دارم برو شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال ازار شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لال ازار Респект. Слушай, один вопрос, подожди. А я переведи на русский язык. Что это такое? Чаки-чаки Так, бору. сейчас. Вот это про то, что там девушка бросила парню. Вот я стою под дождем, вспоминаю, как все это было. Это чак-чак, это капли-капли дождь, ну, надо мной там типа течет, а я вспоминаю тебя. Да. Ну, Вот грустная такие песня песни. получается. Да, вот. Пишите в ютубе Далер Назар. Я сейчас напишу Далер Назар. Вы очень похожи на автора этого песни. Я из Чечении, я чеченец, я с Кавказа. Респект, Таджикистан, Спасибо. попешь. Спасибо. Девушка самый красивый в Таджикистане. Молодцы, умницы. Спасибо. Спасибо, спасибо, привет всем. Здорово, Антон, как дела? У вас как дела? Нормально, спасибо. Че там, Антон, ты откуда? Из России, а можешь что-нибудь еще сыграть? Таджикскую подойдет?
Послушаем. دتا دختا پای دیوار میراب جانه بمون روی بگلیستانه یک پیشو یک دنبال میراب جانه بمون روی بگلیستانه ما قربانی همان پیشین دختر جانه همان پیشینه با ناز میرب جانه الان اشکنه گل قدیر انای یه مسقه شبم چشمی شهلای بمونه روی بگلیستانه بمونه روی بگلیستانه Как тебе, Антон? Я Данил зовут. Очень круто поете. Спасибо, Данил. Ну, извини, я... Что это? Вау! Только не кушай его, пожалуйста. Не надо. Не надо кушать, сначала пожарить надо. Сырую не надо. Хорошо воспользуюсь, откормлю. Как зовут его? Как его зовут? Я не помню, честно. Этот, Его зовут Куки. О, вспомнил. Куки. Кука, привет, здорово. Думаю, тоже поздоровался. Да, спасибо. Приятно было пообщаться. Привет, Куку, привет всем. Удачи вам. Спасибо. Пока. Привет. Привет! Здравствуйте. Здравствуйте! Как вы? Ее знаешь? Здоровья. Ты ее знаешь? Нет. Как ты не... Это же Гаухар. Кто? Гаухар. Индийские песни хочешь? Давайте. Давай. Amor, 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 amore. Amor, 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 amore. जाने मन तो आजा मेरे दिल में, सो आजा मेरे दिल में, तू आजा मेरी जान। जाने मन तो आजा मेरे दिल में, सो आजा मेरे दिल में, तू आजा मेरी जान। Как вам? Спасибо. Вот, теперь, если кто-то спрашивает, это Гаухар, не забудь, хорошо? Как? Гаухар. Буква Г. Гаухар, да. Гавха. Гаухар. Приятно, очень приятно. Тебя как зовут, Настя? Олеся. Олеся. Оля, да? Можно Оля? Да. Оля, очень приятно. Меня Саид Нухридин зовут. Гаухар. Гаухар. Гавха. Гаухар. Гавха. Да, у сестры спрашиваю, вот она знает. Привет всем. Гавха. Гаухар. Оля, моя. Дига я хавт, дига Гаухар, Гаухар. Салам алейкум. Салам алейкум. Эй, бача, чхели тут? Чё кадим, амали ту дайча чӣ мекори? ای شرمت کورا چه خیلی سلامتی و خوب ناست اگه تو هم یه وقت گفتم که راستی اومدی بچه ها دوستان عزیز کسایی که نمیدونن این کجایی که من مثال زندگی میکنم تولد شدگی می همون جا هم خشلاق ما هم خش تاورو میشه تاکش تو سلام علیکم میگه کسایی که میشناسن چی حال داری کورا چه خیلی گاشته مامی سروی کرا جمیده گاشته میشه راستی فوری تا یا نه هم میفوره چیزا نمیفوره میفورم زنده باشه برات غریبی یه بخواه وقت تو باید عاشقی میگفتی از غریبی آمدی سرود غریبی چیستن چه گم نیست اگه سرود غریبی میخونیم با نصیب باشه میبینیم بام غربی میرم در غریبی تاجیکستانم بره مرده ای من پیشی چشمی مادری جانم بره تا بگیرید آخرین بار
بشنوم آوازی او تابوتی من را به خمدان پیش دوستانم بره تا بگیرید آخرین بار بشنوم آوازی او تابوتی من را به خمدان پیش خیشانم بره هر کی در این زندگانی از من آزاره بدی یک دعا بری روحی من کرده شادانم بره گرچه دیدم در غریبی نامردی زیاد کاغذی نیم کالایم بر آچه جانم بره گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره مرده من پیش چشمی مادری جانم بره تاجیکستانم بره. زنده باشه. هستم برادرها که نشان ته اوضاعشون هست خودشون هستم که نشان ته اوخه زنده باشین برادرها همیشه سلامت باشید میندارم همتون عاشقی گیرم یاتم یا سرودی عاشقی گیرم ها شهدی لباند اصلی بلجوان یاری که هستی بگونا مهربان در طلبی دیدنی دیدار تو رفت قرار از دل و از جسم و جان در طلبی دیدنی دیدار تو رفت قرار از دل و از جسم و جان گل چیده بیا یارت منومه خندیده بیا زارت منومه گل چیده بیا یارت منومه خندیده بیا زارت منومه لا 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 لا. زنده باشی برادر منت دارم سلامت باشی اگر تاجیکستان زنگ زدی همه را اینا ما سلام بگو обязательно زنده باشه اکای سفربگ منت دارم любое время زنگش چی پرابلمش زنگ زدن گرید اینجا داریم درمانی خدا باشه سلام گدم سلامت باشین دوستان عزیز این ما چخیلی به شما وعده دادیم چادرلیت کرده با تمامی مثال چی بگم خیلی ما با زحمت خمون باوری داریم لکی خیلی با تمام قوت برای شما حرکت کردیم که یک چی سازیم اگر به شما معقول شده باشد حتما لایک کنین دستگیری کنین همه تون دوست می‌داریم همراهی برادرم تاجدین و در خدمت شما هستیم زنده باشید دوستان عزیز هزار رحمت که تماشا کردید و هزار رحمت که تا آخرش تماشا کردید کسایی که تا آخرش تماشا کردن دیگه خود همون داخل داره هزار رحمت که تا آخرش تماشا کردید باوری دارم که لایک تبرد نگیرتگی و کامنتر دام خیلی خیلی که وعده داده بودیم خیلی کامنتر دادم نایستگی درمان خدا باشه در پیش با ویدیو چوت که انتظار ما اونجا باید من ارنجرو کرده پراتوفت ممکن نه که به نزدیکی میشه سلامت باشید خدا نصیب کرده باشه خدا نگهبان Audio Jungle.